आमीन। सो मेरे अजीज़ मुकाशफा की किताब बड़ी अहम किताब है, और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में लुज़ैन वर्ल्ड कांग्रेस, जो कि पूरी दुनिया से ग्रेट कमीशन को पूरा करने के लिए लोग खड़े होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनका वो नेटवर्क है। और वो 24 सालों में सिर्फ एक बार करते हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो हर जनरेशन में से अपने लिए लोगों को तैयार करते हैं, उनको चैलेंज देते हैं कि वो खुदावन यीशु मसीह के कलाम अंजील की मुनादी और उसकी बढ़ाती के लिए, खुदा के बादशाही के फैलाव के लिए वो अगली जनरेशन को तैयार कर सके। सो इसलिए जब ये कांग्रेस खत्म हुई, आज ये खत्म हुई है, पिछले एक हफ्ता से वो जारी थी कोरिया के अंदर, 5,500 के करीब पूरी दुनिया से लोगों ने इन पर्सन उसको अटेंड किया, जबकि बहुत सारे लोग वर्चुअली मेरी तरह जो इन पर्सन नहीं जा सके, उन लोगों ने इसको अटेंड किया। जो दिलचस्प बात है, उसका जो स्लोगन था जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो था जी कि हम अगले 25 साल तक, अंटिल 2050, जो है वो चर्च का चैलेंज क्या दिया उन्होंने, एंड आई एम गोना रीड दैट। और वो स्लोगन ये था, लेट द चर्च डिक्लेयर एंड डिस्प्ले क्राइस्ट टुगेदर। क्या था उसका स्लोगन? कि लेट द चर्च क्या करे? डिक्लेयर, ना सिर्फ अनाउंस करे, प्रोक्लेम करे लफ्जी तौर पर, बल्कि डिस्प्ले करे, यानी अपनी जिंदगियों से भी उसको क्या करे? जाहिर करे, क्राइस्ट यीशु मसीह को मिलकर। सो इट्स अ कॉल फॉर कोलैबोरेशन। कोई भी काम जो है वो दुनिया में कोई शख्स अकेला नहीं कर सकता, और खुदा की खिदमत का काम आ वन मैन शो कभी भी रन नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हम यूहन्ना आरिफ के मुकाशफे में चलते हैं, जब हम बुक ऑफ रेवलेशन में चलते हैं, और मेरे ख्याल में हिंदी में या पंजाबी में इसको प्रकाश वाणी या कुछ समथिंग कहा जाता है, मुझे करेक्ट कीजिएगा जो हमारे इंडियन हिंदी और पंजाबी पढ़ने वाले लोग हैं। बाइबल की आखिरी किताब है ये, और इसमें आइए हम देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिन 7 कलीसियाओं को खत लिखे, उससे पहले यूहन्ना आरिफ कौन था, ये किताब की जरूरत क्यों पड़ी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। और इसमें जो 7 कलीसियाएं हैं, उन 7 कलीसियां वो तो 2000 साल पहले थी, जो कि आज के दौर का जो मॉडर्न टर्की है वहां पर थी वो। आज तो ये कलीसियां मौजूद नहीं है, लेकिन जो लेसन और जो चैलेंज और जो कमेंट्स और जो क्रिटिक खुदावंद यीशु मसीह ने की, वो मेरे और आपके लिए आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। रीजन इसकी क्या है? क्योंकि ये खत बराह रास्त यीशु मसीह ने डिक्टेट करवाए अपने बंदा यूहन्ना की मार्फत। अगर आप इसका पहला बाब देखेंगे, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका बता दूं, तो आप देखेंगे यूहन्ना के आरिफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का मुकाशफा। तो मुकाशफा दरअसल किसका है? यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने खुद जाहिर होकर यह मुकाशफा दिया अपने खादम, अपने रसूल यूहन्ना को, जो यीशु मसीह की गवाही देने की वजह से रोमी हुकूमत ने उसे कैद करके और उसको पतमस के जजीरे पर फेंका हुआ था, वो टापू पर फेंका हुआ था जहां पर आइसोलेट रखते थे, या काले पानी की सजा जिसे हम कहते हैं, वो दी हुई थी। और जो मीडियम खुदा ने यूज किया, क्या लिखा है पहले बाप की तीसरी आयत में? उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को, अपने खादमों को, कलीसियाओं को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। याद रखिएगा कि ये खत जो है, ये मुकाशफा की किताब जो है, ये सन 90 में लिखी गई है, यीशु मसीह के आसमान पर जाने के पहले 50 सालों के एंड तक लिखी गई है। तो इसलिए याद रखिएगा कि इसका एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, जिनको लिखी गई ओरिजिनली 2000 साल पहले, लेकिन मेरे और आपके लिए 2000 साल के बाद और आने वाले सालों तक भी ये वैसे ही जिंदा रहेगी और उसी तरह कारआमद रहेगी। वजह इसकी क्या है? क्योंकि उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत, मीडियम कौन यूज हुआ है? फरिश्ते। याद रखिएगा, खुदा अपने मीडियम्स को, अपने फरिश्तों को यूज करता है जब खुदा मैसेंजर भेजता है, जब खुदा अपने काम करता है जमीन पर। सो देयर आर साइन एंजल्स, और ये एंजल्स जो हैं, ये सेलेस्टियल बीइंग्स भी हैं, जो कि अनसीन वर्ल्ड के अंदर हैं, जो खुदा के तख्त के सामने, खुदा की हजूरी में। और मैं आपको बता चुका हूं कि मुख्तलिफ किस्म के फरिश्तों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में। सराफीम का जिक्र है, सराफ मीन्स आग वाले फरिश्ते, फायरी जो है। उसके बाद करोबीम का जिक्र है, 4 मुंह वाले फरिश्ते हम देखते हैं जो खुदा के तख्त के सामने रहते हैं। और उसके बाद हम ऑर्डिनरी फरिश्तों को भी देखते हैं कि जो मुख्तलिफ खिदमतें और उनके जिम्मे, उनके जिम्मेदारियां होती हैं जो वो करते हैं। लिहाजा इस काम के लिए जो मैसेंजर है, जो कि मैसेज आगे डिलीवर किया है, फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। 2 काइंड्स ऑफ मीडियम्स यूज हुए हैं इस रेवलेशन को खोलने के लिए। खुदा के आसमानी तख्त से फरिश्ता, अनसीन सेलेस्टियल बीइंग, नीचे उतरता है और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो खुदा का बंदा रसूल, जो बुजुर्ग है,
عمر کے آخری حصے میں ہے اور وہ قید ہے اپنی گواہی دینے کی وجہ سے، اس کے اوپر اس بات کا مکاشفہ اور بھید کھلتا ہے۔ اور بھید کیا ہے جی؟ جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کے، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی، شہادت دی، گواہی دی، ہی بیکم اے وٹنس۔ تو وٹنس وہ بنا اور اس وجہ سے اس کو دکھ سہنا پڑا۔ آگے لکھا ہے جی، مبارکبادی دی گئی ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں پارس صاحب بس یہ اس لیے نہیں پڑھے کلام میں لکھے آوے کہ جی ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، پڑھنا تھوڑی پیدا ہوتا ہے، سننا پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تو مکاشفہ کی کتاب بھی اگر پڑھ لینا، اتنے بھی لکھا ہے نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا بھی، سو پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور یہودیوں کی ربائز کی یہ ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ جب بھی وہ تورا پڑھتے تھے تو وہ ہمیشہ با آواز بلند پڑھتے تھے اور ہل ہل کر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو موقع ملے، یروشلم کے اندر دیوار گریا جو ہے، ویلنگ وال جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودی جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نہ صرف بلند آواز سے پڑھتے ہیں بلکہ ایسے ہل رہے ہوتے ہیں۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہلتے کیوں ہیں؟ یہی پریکٹس ہمارے مسلمان دوستوں نے بھی اڈاپٹ کی یہودیوں سے، اور کیوں کی؟ بیکاز دے نو دا بلیسنگ آف ریڈنگ لاؤڈ، اور اس کو سننا، اور پھر آپ کی باڈی کا جو ردم ہے ایسے ہل ہل کر وہ بھی اس کے ساتھ انگیج ہو۔ سو پڑھنے کی اور سننے کی ڈوئل بلیسنگ ہے جی، کیونکہ آپ پڑھتے بھی ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں۔ ناٹ اونلی دیٹ، آپ کا جو ساؤنڈ ہے، آپ کی جو آواز ہے، دیٹ آلسو فل یور نیبرہڈ، یور ریزونیٹ ان یور ہاؤس۔ تو اس لیے جب آپ کو موقع ملے بائبل مقدس کو پڑھنے کا، گھر میں جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے، سو اس کو بلند آواز پڑھیں، تاکہ آپ پڑھیں بھی، آپ اس کو کیا کریں، آپ سنیں بھی۔ تو پڑھنے والا بھی اور اس کے سننے والا بھی، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں جی؟ مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو میرے عزیزو، اس وقت بھی وقت نزدیک تھا اس جنریشن کے لیے، اور میری اور آپ کی جنریشن کے لیے بھی وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں بی ڈیلیجنٹ ہو کر ہمیں اس کو کرنا ہے جی۔ تو چوتھی آیت پڑھتے ہیں جی، یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، ایشیا، جیسا میں نے پہلے بتایا ہے، دیٹ از ایشیا مائنر آف دا فرسٹ سینچری وچ از ماڈرن ٹرکی۔ آج کا جو ترکی ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر جس کو ایشیا کہا گیا ہے یا آسیا کہا گیا ہے، اس کی طرف سے۔ وائی دس لیٹر دس اپسٹل اینڈ دا گاڈس ورڈ از ٹائم لیس، کیوں؟ کیونکہ دینے والا جو ہے جو تھا اور جو آنے والا ہے، وہ وقت اور میٹر کی حدود سے ماورا ہے، وہ اس سے بلند ہے، ٹائم کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اور میٹر اس کے قبضے میں ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو جو سورس ہے اس کلام کی، چونکہ اس کی دینے والے کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس لیے کلام بھی جو ہے اس کی بنا کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ لکھا جی، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں۔ اوکے، دس از انٹرسٹنگ۔ 7 آپ نے دیکھا ہوگا جی، مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو 7 کا نمبر بکثرت نظر آئے گا۔ 7 سیل، 7 اسپرٹ، 7 لیمپ اسٹینڈ، 7 اسٹارز، ہر ایک آپ کو 7 چیزیں نظر آئیں گی۔ 7 is in a biblical numerology, it's a number of completion, it's signature of God. یہ خدا کی طرف سے پرفیکشن کا نمبر ہے، اٹس ڈیوائن کوڈنگ، کہ جی یہ خدا کی طرف سے مہر ہو گئی ہے اس پر، خدا نے اس پر یس کہہ دیا ہے، آمین کہہ دیا ہے۔ تو اس لیے 7۔ اب یہ 7 روحوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ پہلے بھی ہے جی۔ یسایہ نبی کی کتاب اگر آپ کھولیں گے میرے ساتھ، اور اس کا 11واں باب اگر آپ دیکھیں گے، تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے اس میں ان 7 روحوں کا ذکر ہے۔ اب ان 7 روحیں جو کام کیسے کرتی ہیں، ان کی منسٹری کیا ہے، اور یہ 7 روحیں کن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 3 آیت اگر آپ دیکھیں گے، تو وہاں پر ان 7 روحوں کے نام دیے گئے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جی۔ لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہو۔ یسی کون ہے جی؟ یسی داؤد بادشاہ کا جو باپ تھا وہاں سے، اور یسی کے تنے سے کونپل، یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے، ان کی پیدائش کی جو پیش گوئی ہے وہ کی گئی ہے۔ اور اب روح گنیے گا جی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ پہلی روح خداوند کی روح، حکمت کی روح، خرد کی روح، مصلحت کی روح، قدرت کی روح، معرفت کی روح، اور خداوند کے خوف کی روح۔ کتنی روحیں ہو گئی جی؟ 7 اسپرٹس۔ ٹھیک ہے، یہ 7 اسپرٹ، 7 فولڈ، 7 فیزز، 7 ڈائمینشنل جو منسٹری ہے خدا کے تخت کے سامنے، جو کہ خداوند یسوع مسیح پر خدا کے پاک روح کی جو ڈائمینشنز ہیں،
جو اس کے اوپر دیے گئے، جو اس کے اوپر موجود تھے، جو اس کے اندر کام کرتے تھے. اور لکھا ہے اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق انصاف کرے گا، بلکہ راستی سے. کیونکہ جو 7 اسپرٹس ہیں دے آر دیئر ٹو گائیڈ، ٹو انسپائر. اور خداوند کی حضوری، خداوند کی پریزنس جو ہے وہ ان روحوں کے وسیلے سے موجود ہے. کن کی طرف سے یہ لیٹر ہے جی؟ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، ایشیا میں ہیں، فزیکل ورلڈ کے اندر موجود ہیں. ان کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں. سو جی اٹس اے پورٹل اوپن، دا ہیونلی بینگ، آسمان کا نظارہ ہے جو کھلا ہے، اور وہاں سے جو لیٹر ہے وہ براہ راست خدا کے بندہ کے وسیلے سے دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ باقی دنیا کے بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جہاں پر لوگ کلیم کرتے ہیں کہ دے ریسیو سم کائنڈ آف ڈیوائن ریولیشن، کہ کوئی کہے گا جی بانی ملی ہے، کوئی کہے جی پوئٹری ملی ہے، کوئی وحی آئی ہے، سم تھنگ دے آل ریلیٹ ٹو دا ہیونلی ریلم. لیکن کوئی بھی آپ کو یہ نظارہ، یہ اپروچ، یہ ایکسس دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا کہ وہ آسمان پر کہاں پر پہنچا ہے. اور روحیں اور آسمان کا نظارہ جو ہے جی، اور کن کی طرف سے جی؟ یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے جی. So this is the authority and authenticity behind this revelation. Triune God، خدا سالوس، خدا باپ، خدا روح اور خدا بیٹا، اس خدا سالوس کا جو مکاشفہ ہے وہ دیا گیا ہے. اور لکھا ہے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. سو جی چرچز کو، کلیسیاؤں کو، اور آرٹیشیا سٹی چرچ کو بھی، ٹھیک ہے جی، اور بھی دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے لوگ اس کو سن رہے ہیں، آپ سب کو بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اوکے جی ہیئر یو گو، دا فاؤنڈیشن، اس کے پیچھے جو بنیاد ہے فضل اور اطمینان کی، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بڑے اچھے ہیں یا ہم لوگ بہت دنیا میں قابل لوگ ہیں. نو نو، اٹ از بیسڈ آن گاڈس لو. یہ خدا کی محبت ہے جو اس نے مجھ سے اور آپ سے کی ہے. جب ہم گناہ گار ہی تھے خدا نے ہم سے محبت رکھی. پہلے خدا نے یہ نہیں کہا جاؤ نہا دھو کے آؤ، پہلے یہ نہیں کہا جاؤ جا کے حج کر کے آؤ، پہلے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر بپتسمہ لے کر آؤ، پہلے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر پہلے اشنان کر کر آؤ. نو نو، یہ نہیں کہا کہ پہلے روزے رکھ کر آؤ، پہلے یہ کر کے آؤ. نو، اس نے جیسے ہم تھے، جس طرح کے تھے، جس طرح کے گناہ گار تھے، اس نے ویسے ہی ہمیں قبول کیا، اپنی محبت رکھی، اور اس محبت کا اظہار اس نے کیسے کر دیا؟ اپنا بیٹا یسوع مسیح بھیج دیا، جس نے صلیب پر اپنی جان دے دی، جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی. یاد رکھے گا ہم پاک صاف نہیں تھے، وی ور سینرز. خدا نے ہم کو گناہ گار کے طور پر قبول کیا، اور اپنے گناہوں سے ہمیں اس نے کیا بخشی؟ خلاصی بخشی. اور نہ صرف گناہوں سے ریڈیم کیا بلکہ ہمیں ایک بادشاہی بھی دی، اور خدا باپ کے کاہن بھی بنا دیا، رائل پریسٹہڈ. کس طرح کے کاہن ہیں؟ عام کاہن نہیں ہے، عام گیانی نہیں ہے، کوئی عام پریسٹ نہیں ہے. کس قسم کے پریسٹ ہیں یہ؟ رائل پریسٹہڈ ہے. بادشاہی بھی کرتے ہیں اور کہانت بھی کرتے ہیں، جو دونوں آفیسز پرانے عہد نامے میں ڈفرنٹ تھے، الگ الگ تھے. یسوع مسیح کے وسیلے سے کلیسیا کے اندر یہ دونوں آفیسز، کنگڈم، کنگشپ اینڈ پریسٹہڈ، یہ دونوں مرج ہو گئی، اور یوں وی ہیو اے رائل پریسٹہڈ. اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین. دیکھو کیا کہا جی؟ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. تو میرے عزیزو، دس از اے بریف انٹروڈکشن، ٹھیک ہے جی. 8ویں آیت میں دیکھیں گے، اگین دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا. That's a Greek word again، ابتدا اور انتہا. گریک الفا اینڈ اومیگا، اے اینڈ زی، الف سے لے کر یہ تک. جو ابتدا ہے، جو انتہا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے جی. 9ویں آیت میں یوحنا اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے جی کہ میں یوحنا تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں. لو جی، شریکہ برادری ساڈا پنجابیوں جی بڑا ہوتا ہے، فلانا شریکہ تے ٹمکانا شریکہ تے فلانا یہ تے فلانا وہ شریکہ فرق ہے. یہ شریک، یہ فیملی فرق ہے. یہ فیملی، یہ شریکہ کس قسم کا ہے؟ یہ یسوع مسیح میں بھائی، یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر، 3 چیزیں ہیں جی. مصیبتیں، پریشانیاں موجود ہیں. 1st سنچری
आसान सेंचुरी नहीं थी मसीहियों के लिए। ईजा रसानी बहुत ज्यादा, परसिक्यूशन, शेरों के आगे डाल देना, आरे से कटवा देना, जलते हुए कड़ाव में डाल देना। और क्लोजियम, बड़ा रोम का जो क्लोजियम है, बड़ा लोग आज देखने के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि जो मट्टी है क्लोजियम की, वो शहीदों की राख है। इतने लोग मारे और जलाए गए थे कि जो मट्टी थी वो मट्टी मट्टी नहीं थी, बल्कि वो जले हुए बदनों की राख थी। इतने इतने लोग मारे गए सिर्फ अपने ईमान की वजह से। सबर में तुम्हारा क्या हूं, शरीक हूं, खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस, जो उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। पतमस के जजीरे पर, आइलैंड पर, काले पानी की सजा के तौर पर बुजुर्ग आदमी को यस्सु की गवाही देने की वजह से फेंका हुआ है। लिखा है जी 10वीं आयत, जो खुदावंद के दिन रूह में आ गया। तो रूह में मतलब है जी इट्स ही इज इन अ ट्रांस। फिजिकली वो वहां पर है, लेकिन स्पिरिचुअली हिज विजन, हिज स्पिरिट लिफ्ट अप। और कहता है जी अपने पीछे नरसिंगे किसी एक बड़ी आवाज सुनियो, साउंड, ऑडिबल वॉइस। अब देखेंगे कि पूरी बाइबल मुकद्दस में खुदा ने जहां जहां अपने आप को पेश किया है, गॉड ऑलवेज स्पीक थ्रू वॉइस, थ्रू साउंड, ऑडिबल वॉइस। ठीक है, चाहे वो क्रिएशन हो, खुदा ने कहा और चीजें बनती चली गई, चाहे वो आसमान पर करना की आवाज और कोहे सीना पर शरीयत देने की बात हो, साउंड। आप देखेंगे, और जितने लोग जो खुदा के कलाम को सुनते, आवाज को सुनते हैं, थ्रू गॉड स्पीक, थ्रू साउंड, थ्रू ऑडिबल वॉइसेस। नरसिंगे की बड़ी आवाज सुनी, और क्या आवाज सुनी, जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अभी जो लिखना और पढ़ना, ठीक है जी, बाद लोग समझते हैं जी कि स्कॉलरली वर्क इज नॉट अ स्पिरिचुअल वर्क। मेरे चीजों, अगर आज बाइबल मुकद्दस स्कॉलर लोगों ने काम ना किया होता, अगर आज इसकी ट्रांसलेशन ना हुई होती, अगर इसके पीछे लोगों की मेहनत ना होती, पढ़े लिखे माइंड ना होते, ट्रांसलेशन वर्क ना होता, तो क्या मैं और आप असा अज भी झूठो झूठ चतालिया जिन्हों पढ़नी होंगी ना, उन्हें तो अंदरों जो मर्जी पढ़ी होना है, अपनी मर्जी सुटी होनी ही, पता ही नहीं लगना दुनिया च की हो रहा है। So thanks to scholars, thanks to the readers, thanks to the writers, thanks to the theologians, thanks to all these scholarly hard work, the spirituality, the spiritual work of these scholars, कि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए किताबी शक्ल में मौजूद है। कि लिखता है उनको लिख। आपको पता है पौलुस रसूल कैद के अंदर था, और तीमुथियुस को जब खत लिखा उसने इंपॉर्टेंट चीजें क्या मंगवाई? उसने कहा जी मेरा तुमार लेते हुए आइयो, मेरी बुक्स लेते हुए आयो। तो पौलुस रसूल जैसा बंदा, मिशनरी भी, ही नोज द वैल्यू ऑफ द रीडिंग एंड राइटिंग। लिख, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अब कलीसियां कौन सी हैं जी? इफसस, स्मुरना, परगमन, थुआतिरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लुदीकिया। 7 कलीसियां हैं जी, ठीक है। और सातों कलीसियां, आज ये कलीसियां मौजूद नहीं, याद रखें, आज ना बन जाया कर ले, आज नहीं है ये, आज सिर्फ इनकी बाकियात मौजूद है। शायद कुछ मसीही इंडिविजुअल खानदान या लोग वहां मौजूद हों इन जगहों पर एज अ टूरिस्ट या एज अ गाइड या लोकल चर्च के तौर पर, लेकिन ये कलीसियाएं एज अ होल चर्च आज मौजूद नहीं है। ये 2000 साल पहले लिखा गया था। मैंने आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था, और क्या देखता है जी? सोने के 7 चिरागदान देखे। ये चिरागदान क्या होता है जी? चिरागदान आपने देखा होगा, जूश मिनोरा जो होता है, 7 उसके बीच में एक होता है, 6, 3 एक तरफ 3 एक तरफ मिनोरा होता है, लैंप स्टैंड बना हुआ होता है। और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा, हेोला नजर आया, जो पांव तक का जामा, स्ट्रेट ड्रेस पहना हुआ है, सोने का सीना सीने बंद पर बांधे हुए था। तो ये सीना बंद जो है, दैट इज अ प्रीस्टली ऑर्डर, कि जो ज्यूइश प्रीस्टहुड थी वो अपने सामने सीने पर, रॉयल प्रीस्ट जो होता रहा, जो सरदार काहिन, वो यहाँ पर सीने पर बांधता रहा। 12 पत्थर लगे होते थे, लेकिन यहाँ पर 12 पत्थर नहीं है। उसका सर और बाल सफेद ऊन, बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानद थी। आप देख रहे हैं जी, आग, बर्फ, सफेद कलर, ऊन, आप ये सारे फिनोमेना देख रहे हैं, जिसको उसने तशबीह दी है कि लोग समझ सके कि है क्या था, ऐसा नहीं। ओके, ही जस्ट यूजिंग दिस ह्यूमन इमेजिनेशन, या वो जुबान यूज कर रहा है कि लोग समझ सके कि कैसा दिख रहा होगा वो, ठीक है जी। और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज, आवाज कैसी थी जी? जो लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं या कराची में रहते हैं, या जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, दे नो, अगर आपको समुद्र पर जाने का इत्तेफाक, और जो समुद्र की लहरें आकर टकराती हैं साहिल के साथ, जो साउंड पैदा होता है, कह रहा है जिसकी आवाज उस जोर के पानियों की मानद थी।
उसके हाथ में, दाने हाथ में, याद रखिएगा राइट हैंड, और यार राइट हैंड आप देखेंगे बार बार जिक्र आएगा, राइट हैंड शोज द पावर अथॉरिटी, ठीक है जी। सो राइट हैंड में क्या है, 7 सितारे थे। कितने सितारे उसके हाथ में, 7 सितारे थे। और उसके मुंह में एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। सो जी आप देखेंगे ज़बूर नंबर 2 में हम पढ़ा है, शायद लास्ट संडे हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिव रीडिंग में, कि वो अपने अपने असा से उनको मारेगा। ये जो असा है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो लोहे का असा है जिसको तशबीह दी गई है, तलवार जिसको कहा गया 2 धारी तलवार, पौलुस रसूल इफिसियों के खत 6 बाब में आप देखेंगे बयान करते हैं, खुदा का कलाम जो क्या है, 2 धारी तलवार से ज्यादा क्या है, तेज है। सो इट्स अ 2 एज स्वॉर्ड रिप्रेजेंटिंग गॉड्स वर्ड, खुदा के कलाम को पेश करती है। और चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आपको याद होगा मूसा के बारे में दर्ज है कि जब वो खुदा से मुलाकात करके आता था, तो लोग उसको कहते थे कि भाई तुम्हारा चेहरा इतना ब्राइट होता है कि हमारी निगाह इस पर नहीं टिकती, तो अपने चेहरे को कवर कर लिया कर। सो उसको पर्दा करने का कहा गया कि लोग उसके चेहरे पर निगाह नहीं कर सकते थे, और ही वॉज ओनली रिफ्लेक्टिंग गॉड्स प्रेजेंस, नॉट इवन ही हैज दैट अथॉरिटी। लिखा जी, जब मैंने उसे देखा, उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ ना खा, मैं अव्वल व आखिर, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, और देख अब्दुल अबार जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने जब कलीसिया का तारुफ कराया था मत्ती की इंजील 16 बाब में, क्या कहा था कि तू भी पतरौस है, मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। सो यू कैन सी दैट कि सारी चीजें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, और उनको रिट्रेट किया गया है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट चीज ये है जी गिरने के बारे में। आज के दौर में लोगों को गिरना बड़ा पसंद है जी, चाहे लोगों की निगाह से गिरें, या चर्च में गिरें, या किसी खड्डे च डिगें, ठीक है। सो चर्चेस के अंदर भी ये प्रैक्टिस बड़ी आम है। लोग समझते हैं कि अगर वो गिर जाएंगे कहीं पर, और अगर वो कोई उनको टच करेगा, टच और गिरना, ये सेंसेशनलिज्म जो है, ये बाइबल मुकद्दस में तो कहीं हमें नजर नहीं आता। लोगों ने इसको प्रैक्टिस बना ली है, कोई झूठी झूठी कर देने। मतलब मैंने एक मूवी देखी, वो एक मूवी, एक जगह नया चर्च शुरू करता बंदा, वो मदारी ही होता है, कोई झूठा झूठ चता लिया। वो कहता है जी इस जगह पर बड़े बेवकूफ लोग ने, इनको सिर्फ रिलीजियसली थोड़ा सा मोटिवेट करना है। तो उसने बच्चे रिक्रूट किए जिनको थिएटर का शौक था स्कूल से। उन्होंने कहा जी कि आई विल पे यू 1 घंटे के साथ उन्हें पैसे दूंगा, तो हमें एक थिएटर करना है। उस थिएटर में तुमने क्या करना है, जब मैं जाऊंगा, मैं दुआ करूंगा, तो तुमने जनाब फौरन से गिर के कांपना शुरू कर देना है। इट्स अ मूवी एक्चुअली, आई कैन सेंड यू दैट मूवी। तो वो जब उसका झूठ पकड़ा जाता है, और वो पुलिस आती है, और जो लोग आते हैं, और वो लड़की से पूछते हैं, जो 3-4 लड़कियां होती हैं, भाई व्हाई यू वर डूइंग, वाज इट रियली एक्सपीरियंस? उसने कहा नो, वी लव थिएटर, ही जस्ट टोल्ड अस टू डू थिएटर एंड वी लव थिएटर, सो दैट्स व्हाई वी वर जस्ट स्ट्रेनिंग एंड वी वर जस्ट शिवरिंग। एनीवे, दैट्स अ साइड स्टोरी। पस्तून ने जो बातें देखी, और जो हैं, जो उनके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। चलिए, ये आज हम पहला चैप्टर जो है 7 कलीसियाओं का, इसको कवर करेंगे। अब ये 7 सितारे क्या हैं जी? पहली बात याद रखिएगा जी, बाइबल मुकद्दस अपनी इंटरप्रिटेशन खुद करती है। कुछ हिस्टोरिकल, कुछ थियोलॉजिकल, डॉक्ट्रिनल इशू होंगे जिसके लिए हमें शायद दूसरे स्कॉलर्स को, हिस्ट्री की किताबों को, कंटेम्पररी लिटरेचर को पढ़ना पड़े, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बाइबल मुकद्दस अपनी तशरीह खुद करती है। ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ गलत तशरीह, गलत तालीम बाइबल से हटकर सुनाए, ट्राई टू अवॉइड दैट। अब 19वीं आयत में देखें, 20वीं आयत में साफ लिखा हुआ है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। अब सितारे का चिरागदान क्या है जी? आगे आयत कह रही है, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। ओके जी। ना फरिश्ते मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एंजल्स, एवेंगेलियन, मैसेंजर जिसका जिक्र किया गया है। मैसेंजर से मुराद फरिश्ते भी हैं जो आसमान से खुदा का कलाम लेकर आते हैं, मैसेज आगे पहुंचाते हैं। लेकिन जमीन पर जो कलीसियाओं के जो मैसेंजर हैं, दे आर पास्टर्स, दे आर लीडर्स ऑफ द चर्च। तो यहां पर जो 7 सितारे हैं, दे आर स्टार्स ऑफ द लोकल चर्चेस, दे आर पास्टर्स ऑफ द लोकल कॉन्ग्रीगेशन। और जो 7 चिरागदान हैं वो कलीसियाएं हैं, वो आप लोग हैं। आर्टिशिया का भी चिरागदान है, ओके। आर्टिशिया सिटी चर्च का भी चिरागदान है। दुनिया में जहां जहां कलीसियां मौजूद हैं, दे रिप्रेजेंट लैंप स्टैंड। वाई? बिकॉज दे रिप्रेजेंट द लाइट ऑफ द ग्लोरी। वो खुदा के कलाम की रोशनी को, लाइट को दुनिया के सामने क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं जी। ओके, इफसस
पहला खत किसको लिखा गया जी? इफसस की कलीसिया को लिखा गया है। सो इफसस की कलीसिया की अहमियत क्या है? पहली बात यह है जी, इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख। सो इफसस का थोड़े बहुत जानने की कोशिश करते हैं जी। वाई इफसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि हम खत में दाखिल होने लगे हैं, तो खत में दाखिल होने से पहले सातों जो खतूत है, मैं आज आपको उनका पैटर्न बता दूं। सातों खतूत में जो पैटर्न है खत लिखने का वो सेम रहेगा। तो अगर आप मेरे साथ पूरी सीरीज में जुड़े रहेंगे, यू विल एक्सप्लोर और फाइंड आउट कि जी वो पैटर्न क्या है और हर एक में रिपीट क्या हुआ। मसलन जो जो पहला पैटर्न है खत का, जो सात कलीसियाओं को लिखे गए हैं, उनमें पहला है जी, खुदावंद यीशु मसीह एज हेड ऑफ द चर्च, एज द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, वो अपना तारुफ करवाते हैं। So first is introduction of Jesus Christ.